یہ جنگل جہاں ہر درخت کی جڑیں صدیوں سے زمین میں گہری دھنس چکی ہیں، یہاں کی ہر ہوا ایک کہانی سناتی ہے، لیکن اس کہانی کا آغاز ایک عجیب و غریب اور دلچسپ موڑ پر ہوتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ اپنے راج کے تحت حکمرانی کرتا تھا، مگر وہ بادشاہ آج یہاں نہیں ہے۔ اس کی موجودگی کا احساس ہر درخت، ہر پتے اور ہر جاندار میں چھپ کر رہ گیا ہے۔ یہ کہانی ہے اس بادشاہ کی جو نہ صرف جنگل کا محافظ تھا بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں میں بھی بسا ہوا تھا۔ اس جنگل کا بادشاہ ایک شیر تھا جس کا نام شہزاد تھا۔ یہ وہ شیر تھا جو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اپنی حکمت اور محبت سے جنگل کے ہر جاندار کو اپنے زیر سایہ رکھتا تھا۔ شہزاد کے پاس ایسی آنکھیں تھیں جو صرف شکار نہیں بلکہ ہر درد، ہر خوشی اور ہر غم کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ جنگل کے جتنے بھی جانور تھے سب ہی اسے اپنے دل کا بادشاہ مانتے تھے۔ شہزاد کا شکار ہمیشہ ایک آزمائش نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ جانوروں کو زندگی کا سبق دینے والا استاد بن چکا تھا۔ اس کا شکار کرنے کا طریقہ کبھی بھی خون ریزی سے نہیں بلکہ محبت سے تھا۔ وہ اپنے شکار کو نہ صرف بچاتا بلکہ ان سے بات کرتا، ان کو بتاتا کہ زندگی میں کبھی کبھار محبت اور احترام ہی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ ایک دن شہزاد کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ ایک دن جنگل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ درخت جو ہمیشہ سرسبز اور تر و تازہ رہتے تھے وہ بھی مزمحل نظر آنے لگے۔ شہزاد کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو جنگل کے باقی جانوروں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاتھی جو ہمیشہ جنگل کا سپاہی سمجھا جاتا تھا اب عجیب طور پر چپ تھا۔ شہزاد کے اندر ایک عجیب سا خوف بیدار ہونے لگا تھا۔ کچھ گڑبڑ تھی، کچھ ایسا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن جنگل کے درختوں کے درمیان ایک بڑی ہلچل ہوئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین خود لرز رہی ہو۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ جنگل میں کچھ ایسا ہو رہا تھا جس نے سب کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ جانور جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا ان کی آوازیں بھی بدل گئی تھیں۔ درختوں کے نیچے کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ خوف کی لہر نے جنگل کو اپنے گہرے سائے میں لپیٹ لیا تھا۔ یہ کسی دوسرے جانور کا کام نہیں تھا، یہ کسی اور خطرے کی علامت تھی جو جنگل کے قلب میں گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ یہ انسان تھے جو جنگل کے دل میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نظر اس سرسبز خزانے پر تھی جسے وہ اپنا بنانا چاہتے تھے۔ شہزاد جانتا تھا کہ یہ وقت جنگل کے لیے زندگی اور موت کا ہے۔ شہزاد جانتا تھا کہ اگر وہ جنگل کا بادشاہ ہے تو اس کی ذمہ داری صرف طاقت دکھانے کی نہیں بلکہ اس جنگل کی حفاظت کرنے کی بھی ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے جنگل کو بچا لے، اپنی محبت کو بچا لے، لیکن اس کا دل یہ بھی جانتا تھا کہ یہ لڑائی محض طاقت کی نہیں بلکہ ایک خواب کی جنگ ہے۔ شہزاد کے دل میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس امید کی قیمت کیا ہوگی۔ کیا وہ اپنے جنگل کو بچا سکے گا؟ کیا وہ اپنے گھر کے خواب کو حقیقت میں بدل پائے گا؟ جنگل کی تقدیر اب شہزاد کی قوتی ارادی پر منحصر تھی۔ اب جنگل کی تقدیر ایک سنگین موڑ پر آ چکی تھی۔ شہزاد کے دل میں جو امید جاگی تھی وہ اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ اسے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ اپنی ذات کو خطرے میں ڈال کر اس جنگل کو بچا سکے گا۔ شہزاد جانتا تھا کہ جنگل کا مستقبل صرف اس کی طاقت یا حکمت پر نہیں بلکہ اس کی قربانی پر منحصر ہے۔ جب انسانوں نے جنگل کی سرسبزی کو اپنی لالچ کا شکار بنانے کی کوشش کی تو شہزاد نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی محبت اور وفاداری اس جنگل سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتی۔ ہاتھی کہتا ہے، شہزاد، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں،
तुम्हारी रहनुमाई में हमने हमेशा सीखा है कि सिर्फ ताकत ही नहीं, मोहब्बत और यकजहती से भी जंग लड़ी जा सकती है। खरगोश: हाँ, हमें ये जंग जीतनी है, वरना हमारा घर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। शहजाद: हम सब जानते हैं कि ये जंग हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा इम्तिहान है, मगर ये सिर्फ हमारी जंग नहीं है, ये उन दरख्तों की जंग है जो हमें अपनी छांव देते हैं। ये उन नदियों की जंग है जो हमें ज़िंदगी देती हैं। हम सब का मुस्तकबल इन दरख्तों और पानियों के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं इस जंग में अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। इंसानों का हमला शुरू हो चुका था। इनकी मशीनरी और आलात जंगल की खामोशी को चीर कर उसके दिल में दाखिल हो रहे थे, लेकिन शहजाद के अंदर अब एक नया अज़्म जाग चुका था। शहजाद आहिस्ता आहिस्ता एक बुलंद पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है, जहां से वह जंगल के वसीअ हिस्से को देख सकता है। शहजाद जानता था कि इंसानों को रोकना मुमकिन नहीं है, मगर वह एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। उसका दिल उसे बता रहा था कि इस जंग में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि हिकमत और कुर्बानी भी कामयाबी की कुंजी हो सकती है। शहजाद की नज़र एक बड़े दरख्त पर पड़ती है जो उसके बचपन से उसका दोस्त रहा था। वो इस दरख्त के करीब आकर उससे बात करता है। मेरे दोस्त, तुम्हारी जड़ों में हमारी तमाम कहानियां समोई हैं। अगर तुम्हारी जड़ें टूट गईं तो जंगल की तकदीर भी मिट जाएगी। शहजाद की क़ियादत में जंगल के तमाम जानवर अपने अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं। शेर, हाथी, बंदर और खरगोश सब उस जंग में अपनी जानों को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। शहजाद ने फैसला किया था कि वो खुद को कुर्बान करेगा ताकि बाकी जानवर जंगल में महफूज रह सकें। वो जानता था कि उसकी जिंदगी और उसकी कुर्बानी जंगल के मुस्तकबल के लिए ज़रूरी है। शहजाद अपने साथियों से आखिरी बार मिलता है और उनसे वादा करता है कि वो उस जंगल को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। शहजाद, ये जंग सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए है। हमें ये जंग जीतनी है ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इस जंगल की जिंदगी का हिस्सा बन सकें। शहजाद जानता था कि ये उसका आखिरी लम्हा है। इसका मकसद सिर्फ जंगल के दरख्तों को बचाना था। उसने अपनी जिंदगी को इसलिए कुर्बान कर दिया था ताकि जंगल का हर जानदार, हर दरख्त और हर परिंदा आज़ाद और महफूज रहे। शहजाद ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन उसकी कुर्बानी ने जंगल में एक नई जिंदगी का आगाज किया। इसकी कुर्बानी से इंसानों का दिल बदल गया और वो जंगल को छोड़कर वापस चले गए। शहजाद की कुर्बानी ने जंगल को बचा लिया और वो हमेशा के लिए जंगल के दिल में जिंदा रह गया। उसकी कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी ज़ात से आगे सोचना पड़ता है ताकि हम अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकें। शहजाद का नाम हमेशा जंगल की हवाओं में गूंजता रहेगा और उसकी कुर्बानी जंगल के दरख्तों में हमेशा जिंदा रहेगी।